माँ को ना सब जगह फ्री रे आपको ठंडा पानी जल व्यवस्था कराई आप पीपर और खावाई भी व्यवस्था कराई आप खाईपर एंजॉय करिकी माँ को दर्शन करिकी घर को जातु। खरा दाउरू रक्षा पाइबापी ठंडा पानी सिंचन व्यवस्था रास्ता रे करा जायछि। रास्ता सारा आपको एमती मिल ठंडा पानीय जल खेचड़ी भोग सबकि माँ को ना सबकि फ्री रे आपको मिल। चलतु गाड़ी रखीदे कि पार्किंग रे माँ को दर्शन पे बाहर। हाँ फाइनाली माँ को उभास्थली पाखे पहुँची जाइछु जोठारे माँ अग्नि रूप में उभा होती। देखु माँ को अग्नि रूप भाग्य थिले मिले तांको दर्शन। माँ प्रत्येक वर्ष कौन सी एक निर्दिष्ट स्थान उभा होती जो स्थान उभा होती से स्थानटी चिन्हट करा जाए से क्यों स्थान उभा होती जानापी देहरी पाखक देहरी को स्वप्नादेश होता है और देहरी स्वप्नादेश पाइला पर सी अनुष्ठान को जन था अनुष्ठान समस्त सदस्य आसिकी से जगह को सफा सुतरा करी पूरा परिष्कार करती और से जगह माँ को उभास्थली नाम नामित हुए और से जगह प्रशासन सहयोग से जगह को बैरिगेड करी से जगार लोक मैंने केमती शांतिर सह दर्शन करें भलरे दर्शन करें से ध्यान दिखाते से जगह माँ को पूजार्चना आरंभ होता है। भक्त मैंने जो सब प्रसाद नहीं आसी था अग्नि रूपिणी माँ हिंगुणा को ता सब समर्पित करती से अग्नि रे भक्त मैंने प्रसाद को
ଭୋଗକୁ ସେଇଠି ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ମାନସିକ କରନ୍ତି। ମା ଏଇଠାରେ 9 ଦିନ ଧରି ରହିବେ। 8 ଦିନ ଯାଏଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ 9 ଦିନ ହେବ ସେଦିନ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ଏବଂ ତାପରେ ମା ଏଇଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠିକ୍ ସେହି ଦିନ କେଉଁଠାରେ ସେ ଉଭା ହେବେ ତାହା ଦେହୁରୀକୁ ପୂର୍ବାଭାସ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଦେହୁରୀ ବା ପୂଜାରୀ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ସେହି ଜାଗାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯିବା ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ଆଉ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମାଙ୍କ ଉଭାସ୍ଥଳୀଠୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ହେବ, ସେଇଟା ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ ମାଙ୍କ ଉଭାସ୍ଥଳୀରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ମାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବା। ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାଚ, ବାଡ଼ି ଖେଳ, ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବେ। ସେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା, ତଲବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା, ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ଏବଂ
ଫୁଲ୍ ପ୍ରସେସନରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ବୁଲି ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା, ବୁଲିକି ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲାବୁଲି କରି ସାରିକି ପଳେଇବା।
ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାମ୍। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାମ୍। पंचतंत्र